Ja pistää tosta rekki päälle ja jatketaan LA Noireen nyt sitten. Miten kerätään puoli tuntia nyt pelaamaan. Tos. Se on jännä, että se jaksaa, niin se tallentaa kaikki muuta asetuksia, mutta sitten grafiikka-asetuksia se ei vieläkään niin tallennaa. Mä en muista, mihin me vittu jäätiin tässä. Joo, mun on pakko kaivaa toi Pleikkari 3. Ihan vittu pakko. Let's see what Jacob has to say for himself. I don't think Jacob is our man, but we should see what he has to say. Nyt kun mä oon pelannut vasta Resident Evil, niin mulla on kaikki näppäimet sekaisin. Nyt mä en enää... Hetkonen, mikä vittu? Crime Scene. Voinko mä palata takaisin, jos mä nyt vaan merkkaan sen? En mä tiedä, onko tässä mitään järkeä, mutta onko se sit jotain, kun se tää vihjaavan? Yeah, as soon as I'm finished. Yeah, as soon as I'm finished. Häh? Mikä me pitää tehdä? Mä ollaan tutkittu tää. Mitä? Are you drunk, mister, or are you just cracked? My heart refuses to wait. Eikö me tutkittu tääkään paikka jo? Ihan sama. Tuo sit perässä. Mikä on crime scenellä? Mä en tiedä miksi mä menen tänne, mutta... Jos vaikka sit tuossa löytyy jotain. Mitä? Jätkä veti niin kovat lipat, että vittu iski naamansa kiveen. Tää sit jotain lisää. Ei kai. Mitkä meidän cluet on? Ei kai meillä täällä on vittu oikeesti mitään. Mä en edes tiedä miksi mä tulin tänne. Never the same, are they? Joo, näköjään sit yksin mennä tonne vitun seuraavaan paikkaan, kun se yksi jäi tonne. Broadcasting at 760 kilohertz. KTI Radio, American Century Broadcasting. Hetkonen.
Miksi se haluaa minut tonne? Mennään sinne. Miksi se haluaa minut sinne? Miksi se? Mestari pakittaa Goldfellas. Ei käsijarru toimi noin. Tätä pitää tutkia. I'm gonna get good and tight come Friday. Are you done? Let's go. You can drive. Jacob Oh, Henry had a fuck, violent going argument in. with his wife last night. He's looking more and more likely. For my money, the broad keeps the house looking like that, and he probably deserved it. The skipper says bring him in. Keep the hacks on their back for them. Fine by me. So it ain't the werewolf killer after all. Good to see you come to your senses. I always said work the evidence. I only stipulated a connection to the BD killer as an avenue of investigation we should leave open. And as far as I'm concerned, it still is. Okay, Phelps, we go in hard. You follow my lead. Okei, sit mennään. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. You're under arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatics Oh, my for God. RKO, pal. You got bigger problems. What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. she's- We're gonna have a look around, then we'll talk. Jesus, I'm sorry. Jätkä joutuu kamarille. I get even the slightest hint that you're a flight risk, pal. This isn't what we're looking for. Alkoholin illness. Mä tutkin. You think the atmosphere's thick in here? Wait till you try the gas. He'll be back in. Sit tight. The oldest problem there is what to do about the old lady. Thanks. Got the offer I need to sum with my wife. Vittu kun mä en heti lukenut sitä, vaan mä yritin saada sen tekstin vaan esille. Kai se on mun täällä. Thanks for the offer. I need to do something about my wife. Aha! Jätkä on pakkaamassa. Size 11s. Jalan koko ei täsmää. Koska tää on size 8 men's shoes prints leading to the body. Toi se ei voi olla. Mikäkään toi... Joo.
Tää todistaa sen, että se ei ole murha paikalla, ellei se yritä kusettaa oman jalan kokoa, mitä mä nyt epäilen. Pesismaida. Don't think this is any use to us. Vittu randomisti vaan lattialla pesismailla. Tänne ei pääse, tänne ei pääse. Tänne ei pääse. Damn! En pääse millään. En pääse millään. No joo, mennään juttelemaan. Eikö tää nyt enempää? Katkonen. Vimeisseli. It would take a smarter man than me to connect that. Eikö mä voi avaa tota? Siinä on kultainen toi kahva. En tiedä, kai se on siinä. Okei, jutellaan. So who could have killed Celine? Where did she go last night, Jacob? Bar, I suppose. Look, I don't know. Mulla ei ole ignition pointteja, niin mä en tiedä. Uploaden med call reports telefoning. Mua vähän epäilyttää toi. We get the impression that Celine liked to live the glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But when she came back here broke and struggling, she married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. No voi vittu. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night, Eli olisi pitänyt olla truutti. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Se on truutti. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Ja se meni oikein. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say. I never gave up on my wife. I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Yes, I will. The note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Noniin.
Mä ajattelinkin, että tohon vois sopiikin sit se lappunen. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. Not the going out type. So you were here, tucked up in bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you he called here last night, and I answered the phone. We're still gonna need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would... Menikö se oikein vai väärin? Kill my own wife? She was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth. So now you're gonna tell me you loved her? Ah, the DA goes all gooey over remorse, Jacob. Mitä? Jäbä! Miten tässä tapeltiin? Mä en enää muista. Controls. Keyboard and mouse. Call port. Ei. Attack. Raise fits. Blokki. What's this? Noniin. You're awful hot under the collar for an innocent man, Mr. Henry. Ime sitä. Jäbä. Jäbä Call in and löi. get a squad car dispatched. And check for messages. I'll keep old Slugger here company. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers, It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt... No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? One, Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Okei. Meidän pitää mennä saman tien tonne. You drive. I need to go over the case notes. Music and variety. Carruthers said she took a real pounding. Maybe if he had been a little firmer in the beginning, he wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. The same toothpaste you used 2 years ago. You're missing the new... Minne se lähti peruuttelemaan?
We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment, Cole Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Are you prepared to show him the error of his ways, young Phelps? I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession from poor Jacob and the public will sleep easier tonight. Run along now, Phelps. I've warmed them up nicely for you. Niin tää oli muistaakseni just tää. Mä en oo... I was door knocking all morning, but I got a make on the car in the end. Doesn't look good, Jacob. You're in a big jam here. You lie to me, and I can't help you out. Do you understand me? Yes. Mä en jaksa uskoa, että toi tappaista. Mä en vittu jaksa uskoa. Mä oon Cole Phelpsin kanssa ihan samaa mieltä. I'm a mechanic. Engines, differentials, transmissions, that kind of stuff. So you have access to tools? Yes, I do. Your wife was brutally beaten with a socket wrench handle, then stomped to death. How do you think that looks, Jacob? I was home in bed. You were at home in bed while your wife was putting out to some stranger? What kind of man are you, Jacob, that you allow that? You son of a bitch. You got no right talking about my wife like that. Hupsista. You did it. Everything points to you. What does Tex mean, Jacob? I don't know what you're talking about. Emme jaksa. I need a reason to believe you, Jacob. You want a confession? That's what you want? That's exactly what we want. Seems to me there are two types of marriages. First, where the couple love each other equally and everything's roses. Tää on ihan oikein. Then there's the other, where one person loves the other more than life itself and always puts them first. Chumps like me, who love them no matter what, no matter how badly they behave. That's it. That's my confession. I love my wife. And I'll take any test you got to prove it. Your marriage was over. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. You're lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. En mä tiedä. Tää nyt kusee täysin. My marriage wasn't violent. Cold, sick, painful sometimes, maybe, but not violent. Yeah. Why did you break into your wife's house, Jacob? Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? Kyllä mä uskon. You took the ring because you found out who gave it to her. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick McCall. I never knew that. I lived with that woman for 3 years, and I never knew that. Well, in that case, I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, lunkhead. Just answer the questions. I don't see any way out of this unless you give us something. Phelps, you failed me, son. We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. I'm deeply disturbed by your style of police work. Ei vittu.
Eli me mennään tekemään seuraava We can juttu. still pull down a conviction for the skipper. Ja sit who chased lopetellaan. down this Mendez guy. Ja mennään sinne Mendes apartmenttiin nyt. Meillä olisi pitänyt mennä tonne vittuamaan saman tien. You're behind the wheel. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. Mendez, apartment 16. Neloskerros. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Avain. No good to me. Entä noin viskipullot? Onko ne hyviä meille? I don't think so. Kananmunat. Meidän epäilty on munavaras. Hän juo teetä. Mutta myös kahvia. Hän on mielipuoli. Hän juo sekä teetä että kahvia. Epäilyttävää. Tästä löytyy. Tuulitikkurasia. Don't think this is anything. Jätkä polttaa tupakkaa. Epäilyttävää. Täältä löytyy. Ja jäbä on karannut ikkunasta. Jäbällä on pistooli. Incidental. No, sillä on vittu ase. Onks tää? Shoes. 8. Gotta get these to Ray. Size 8s could help place Mendez at the scene. Eikö se ollut? Venatkaas. Eikö se ollut 8? Jep. Size 8 shoes prints. Niin muuten oli. Vähäks mä on hyvä. Jatkonen, mitä? Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Ja, huuli puna. Brothers could match the color and brand of the body. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break, and Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. Do not lose that son of a bitch. I'll go get our wheels. Mendez, stop right there. Tänne sieltä! You don't need to do this, Alonzo.
Niin just Fernando Alonso. Get in and drive. Mä tykkään, että se ovi vittu meni ihan auki. Kääntyi 180 astetta. Ups. I got an idea. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle, and I'll stop the son of a bitch. Okay. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Hit it. Clean this asshole off the road. Keep it steady, and I'll try to bust his tires. Hei, yksi se puhki. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Put your hands in the air! Put your hand in the air, bitch! Saatana. Nyt me saatiin se. I ain't saying a goddamn thing. Niin mä nähnyt mitään järkeä, että miksi se mies olisi You did a tappanut grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Aha. Eikä vittu edes antanut mulle juomaan. Vittu mikä mulkku. Oikeesti ihan vitun mulkku toi satan poliisisede. Eikä edes antanut mulle. Kaikki klussit. Kaikki klussit. Homicide Mission King. Imekää vittu paskaa. Injurious $0. Mutta eikö mä ajettu sen yhden päälle? Tuossa takajossa. Vähän vedettiin kylkieltä ja iskettiin se yksi tyyppi suoraan seinään. No ehkä sitä ei lasketa. No se kuoli suoraan, niin ehkä sitä ei voi enää laskea injuryiksi. Mikäköhän on seuraava tehtävä? Onko se Rakukas? To cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you. The Golden Butterfly. Okei. Mitäs tässä tapahtuu? Nainen on autossa. Poistuu autosta. Kas kumma vittu taas. Mitä vittua? Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy.
I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Mut joo. Saatiin näköjään sit sopivasti tän striimillä päätteeksi. Yksi keissi valmiiksi. Mä ajattelin, että siellä olisi ollut vain jotain tutkittavaa. Näköjään me sit vedettiin se keissi näköjään sit samalla valmiiksi. Silleen. Illalla jatketaan. Mulla on tosiaan saunavuoro tässä 6 paikkeilla, niin lopettelen nytten. Jatketaan Mä en tiedä, jatkaanko mä suoraan 7 jälkeen vai jos saisin 8 paikkeilla. Mä en tiedä, jatketaanko mä hetken aikaa Noire ja sitten Fortniteen vai suoraan Fortniteen. En tiedä vielä. Katsotaan mitä noi pelit menee. Mutta ajattelin kuitenkin striimata todennäköisesti molempia sekä tätä että Fortnitea. Yes. Varsinkin jos mä aloitan nyt sutkat aikaa, koska pelikamut nyt tulee vähän myöhemmin todennäköisesti. Tai pitää katsoa mitä tapahtuu. Mutta tosiaan muuten niin jatketaan Noire ja sitten viimeistään huomenna. Mutta todennäköisesti vielä tänään pelataan ainakin tunnin verran tätä. Että just sopiasti aloitettiin uusi keissi, niin nice. Mä en tiedä, tässä tulee jossain sellainen vaiheessa joku sellainen keissi, mä muistan sen vieläkin. Että kun mä haluaisin ton Noiren Switchille jostain kumman syystä, mä en tiedä miksi. Mä haluaisin niinku, mulla on Pokemon pelataan, mutta oikeesti mulla ei mene enää kauan, niin mä oon päässyt Pokemon pelin läpi, mutta olisi kiva niinku hintaopas. Niinku niin PS4:lle 20. Switchille 53 €. Niinku vittu kun Nintendo on niin paskalafka noitten saatana, kun ne ei vittu ikinä alenna noitten pelien hintoja, paitsi omassa muistaakseni omassa nettikaupassa. Ihan vittu perseestä niinku. Nyt sit niinku PlayStation 4 ja Xbox Onelle, jotka niinku oikeesti näyttää hyviltä, niin 20. Mutta itse asiassa katsoo täältä noita F1-pelejä. Vaihteleva. Oho! Mä en ole itse asiassa managerin itse asiassa koskenutkaan edelleenkään. Mä en tiedä pystyykö me edes refundaa sitä enää. Koska musta tuntuu, että mä haluaisin refundata sen. Koska mä en ole koskenut siihen. Champions lisäsisältöpaketti. Mitä tässä on? 20 lisää. Mitä tää sisältää? 2 ajettaisiin oleva turva-autoa. My Team Icons paketti. 12 bitcoinia. Live Starter Pack. Okei. Ja ne juttuja, niin lisäsisältöjuttuja olisi voinut vaikka kuvitella. Lisäkuvina tohon. Deluxe Schumacher. Ai vittu. Michael Schumacher. Niin, mutta toisaalta nyt kun mä just äsken tajusin, että sitä F1 Formula 1 Championship Edition, niin sitähän ei saa edes koneella, koska se on PlayStation 3 eksklusiivi. Mun pitää kyllä virittää tuo PS3 nyt. Mun on ihan pakko. Tää testaa, että toimiiko vielä niin kuin PS4-ohjaimella se kyseinen peli, niin olisi aika siistiä.
Mut joo, se oli tosiaan nyt. Siinä me jatketaan LA Noirea nyt sitten tosiaan illalla vähän lisää ja todennäköisesti. Riippuu monen aikaan katsoin tuolta Epic Gamesilta, että onko se ketään pelikavereista paikalla edes nyttekään. Voi olla, että ei ole. Voi olla, että ekat tulee. Musta vaan tuntuu, että ekat tulee joskus 9. Joo, nyt ei ole ketään paikalla. Niin mulla ei, mulla nyt ei oikeesti ole pelikavereita ollenkaan. Ne eilisetkin pelikaverit, ne oli palkattuja. Sad. Mutta tosiaan jatketaan illalla striimaamisia. En tiedä, aloitetaan alkuun, lämmitelläänkö vähän LA Noirella ja sitten siirrytään Fortniteen vai siirrytäänkö suoraan Fortniteen. Riippuu monen aikaa mä aloitan striimaamaan. Todennäköisesti just jossain siinä 7 jälkeen, niin niin. Joskus siinä 7 jälkeen, niin katsellaan sitten. Aha. Mä teen täällä testiä. Mä en tiedä, miksi mun nyt pitää tehdä jotain testejä. Se meni läpi. Eikö mä otin Epiciltä noin ilmaiset pelit nytten. Vaan nopea, niin katsotaan tossa 7 jälkeen, että monen aikaa aloitan striimin. Ennen 8 mä pyrin kuitenkin aloittamaan sen, nyt on ihan varma. Ellen mä sitten oikeesti sillä aikaa virjata Pleikkari 3 mä rupeen pelaa sillä. Mut joo, katsellaan tossa jossain vaiheessa sitten 7 jälkeen sitten seuraavaa striimiä. Ei siinä. Se on moi moi!